आज भाई भौणी मान बहुत बड़ दिन जोटा कि राखी पूर्णिमा रक्षाबंधन। किंतु मो भाई तो मो पाखरु बहुत दूर अच्छी हेले कौन करी। मन भी दुख होता है। मु कहली हो जदि भाई पाखरे नहीं जाऊँगी ठाकुर पाखु जी ठाकुर पाखे पूजा करी आसबि। देन भगवान आम दी जन को सहाय एमितिरे भी ये थिले एठी तो तांको भौणी घर भी राखी आसी नथिला। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିରେ ଭଗବାନ ଚମତ୍କାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ରାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଓଲଟା ଠାକୁର ଆଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ। ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲେନି। ଏମିତି ଘରକୁ ଆସିଲି।